الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول ما كان molécule secret sur le plateau, toujours sur le nouveau plateau. Donc anga almateru bolo deguni kama atega moye nere ko nga bastara albi nere fene. Je crois que Mourad donne mission à Kena. Donc, je crois que Amna Nkumaka Famia, Kafo Mourad Ben Adoni. Donc, je crois que tu es bâché. Nala Sonama. Avec tout ça, Amna Ferebeke, voilà ça, voilà les Aouye, Nala Sonaba Inch'Allah. Sitara, ala kambe sababa ma me temu fo kasoro kana donc temu ye flyer bi mu ye temu belebele ba flyer temu ka cha me flyer bi amna kuma mun ka bi Nala Sonaba Inch'Allah. Ambalma chero ka ngali biya akoko semaine kɔnɔna cɛ kan ka rapport kɛ tile joli minnu préciser bɛ n'o tɛ kɛ dekun ye donc cɛ ma ko yalima an bɛ se ka mun fɔ o la n'ala sɔnna ma inchallah o ye question fɔlɔ ye mun bi yan an bɛna o jaabi di inchallah wa donc question filanan an balimamuso dɔ ko ale cɛ bien vrai que jiko kuma ka ca musow dara bɛɛ b'a fɔ ji an ka ji ɲini cɛw yɛrɛ ka kuma ka ca rapport la yafa bɔrɛ kelen k'ale cɛ ko ji man d'a ye dɛ donc ko pourquoi ji man d'ale cɛ ye k'a sɔrɔ cɛ caman bɛ yen nɔ ji ka d'u ye donc n'ala sɔnna ma an bɛ segin ka na o fɛnɛ jaabi di cɛnimusoya jiko ani jikobaliya cɛ bɛɛ n'a genre de don ni kun minnu ye n'an seginna ka na an bɛna o jaabi di a bɛ kɛ an bɛ segin ka na a fɛnɛ jaabi di n'ala sɔnna ma inchallah donc o ye thème fila ye bi an bɛna kuma minnu kan sinon thème ka ca bi kosɛbɛ. Mais ni flying amna essayer ka kuma olu ka n'ala sɔnna ma ni question ba flying parce que walawalali bara donc émission bɛ janya n'a ko n'an bɛ thème caman ta ɲɔgɔn fɛ émission bɛ janya ka sababu kɛ donc an bɛ détail de di donc pour que a kana janya kojugu fila mun bɛ an b'o détail di n'ala sɔnna ma inchallah o kɔfɛ kunnafoni ka di donc fani bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ mun ye wusulan ye mun bɛ n bolo yan sisan faniw bɛ ka kuma caya nɔfɛ ko f'an ka fɛnw fɔ de. Donc an k'an ti s'o la ko an k'a fɔ de mais baasi t'a la an bɛna to k'a fɔ wusulan dɔ bɛ n bolo yan muso mun bɛ yen k'a fɔ dabalisira dɔ bɛ e cɛ ni e cɛ mɔgɔ dɔ ka ko kama que ça soit muso wɛrɛ walima cɛ dɔ mais ni cɛ kɔni sera e fɛ yen a cɛya ti wuli walima a bɛ magaya cɛya tɛ k'a sago ye donc n'i ɲɛfɛla wusu ni wusulan in ye yafa bɔrɛ kelen i cɛ ka cɛya a bɛ balawu kɛ a bɛ wuli f'a b'a dimi tellement que a bɛ ja o tɛ wuli o wusulan bɛ yan. Donc o wusulan kelen yɛrɛ fɛnɛ cɛ mun bɛ yen k'a fɔ ne b'a fɛ ka gɛrɛ muso la i cɛya bɛ bala ka magaya i bolo walima a bɛ muruti yɛrɛ ye nka k'a sɔrɔ e yɛrɛ fɛ fɛn tira i ma se ka ko in kun jɔnjɔn dɔn parce que a bɛ kɛ ni kun ye fɛnɛ banaw b'a kɛ mais e ma se ka kun jɔnjɔn dɔn na f'a bɛ kɛ de donc weleli kɛ o wusulan kelen an b'a d'i ma n'i cɛya wusu n'a ye n'i ka cɛya a bɛ wuli a bɛ ja f'a b'i dimi n'a ma kɛ fɛ i ka kuma fɛ téléphone na kɛcogo yɛrɛ t'a la. N'ala ka diɲɛ inchallah donc wusulan caman tɛ nka barika ka bon a wusuko kelen yɛrɛ bɛ garantie mun d'i ma o ka ca a bɛ garantie mun di muso ma n'a bɛ garantie mun di cɛ ma donc o ka ca ni kow bɛ yen ka caya kosɛbɛ o kama wusulan bɛ ne yɛrɛ bolo a mɛnna mais ni mɔgɔ min ka ɲininkali sera ma de an b'a f'i ye bon mɔgɔw ko fɔ an ka to k'an ka fɛnw fɔ a bɛ yan n'ala ka diɲɛ inchallah an ka fɛnw kɔni tɛ fɛn danɔgɔmani ye dɛ ka sin k'a fɔ i bɛna kɛmɛ damadɔni k'i b'a ta o tɛ dɛ donc i b'i labɛn de i b'an wele n'ala ka diɲɛ inchallah donc o bɛ yan ni ala sɔnna a ma o kɔfɛ an bɛ segin ka na an ka plateau kɔnɔna na je crois que kunnafoni jɛra ni mɔgɔ min b'a fɛ ka weleli kɛ 77 39 39 0 o kɔrɔ ye 77 39 tuguni fu ani fila n'i y'an kɔngɔ la n'ala sɔnna a ma inchallah ɲɔbugu ɲɔw de don o kɔrɔ ye ko n'a fɔra ɲɔw bɛ ɲɔbugu ko takan bɛ a la dɛ donc o kɔrɔ ye k'a fɔ an fɛnɛ ka o fura ninnu ɲɔbugu ɲɔw de don n'ala sɔnna a ma n'i ye weleliw kɛ a takanw ye mun ye olu bɛ f'i ye n'ala ka diɲɛ inchallah donc an bɛ segin ka na question ma an balimacɛ dɔ ka ɲininkali ko semaine kɔnɔna na cɛ ka kan ka rapport kɛ donc siɲɛ tile joli semaine kɔnɔ mun bɛ se ka kɛ mun b'a to degun tɛ se donc cɛ ma ko yala an bɛ se ka mun fɔ o la. Baasi t'a la an b'a bɛɛ détail di semaine kɔnɔ ani siɲɛ hakɛ mun a n'a kan ka kɛ cogoya min na a bɛɛ détail bɛna di sisan a b'a tulo ma don a fɛ n'ala ka diɲɛ inchallah n'i ye le secret lamɛn ka ban je crois que i bɛ se ka maa wɛrɛ lamɛn sa mais walawalali la ayiwa
i b'a dɔn k'a fɔ k'i ye lɛsigɛrɛ lamɛnni min kɛ k'o ta walawalalen don n'ala ka diɲɛ inshallah donc an t'a fɔ an bɛ bɛɛ sanfɛ an t'o fɔ kodɔnna yɛrɛ t'o fɔ ni mɔgɔ min ko k'a bɛ fɛn dɔn o kɔrɔ o tigi tɛ fɛn dɔn donc semaine kɔnɔ sexologie ye mun fɔ an b'o fɔ mais yan'o cɛ adamadenw dancogo sexologie bɛ to ka ɲinɛ o kɔ donc anw de b'o walawala ka sɔrɔ ka sexologie ta fɔ o kɔrɔ ye di cɛ minnu bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ yen n'u taara ka taa cɛ ni musoya kow kalanjanbaw kɛ donc ka ka a karamɔgɔbaw ye a bɛ fɔ olu de ma sexologie olu ye dan mun sigi a la an bɛna kuma u ka dan kɔnɔ nka u bɛ ɲinɛ yɔrɔ dɔw kɔ an b'o fara kan an fana n'an ka dɔnni fitinin o kɔrɔ ye di cɛw yɛrɛ tɛ kelen ye fɔlɔ sexologie kun kan k'o fɔ mais komi n m'o fɔ mais an b'o fɔ ka sɔrɔ k'u ka hakilila fɔ ka sɔrɔ ka critère caman fana di a kan ni ala ka diɲɛ inshallah a tɛ se ka sɔsɔ yɛrɛ donc cɛw tɛ kelen ye o kɔrɔ k'a fɔ cɛ dɔ bɛ yen n'a ye une semaine kɛ n'a ma rapport kɛ degun b'a sɔrɔ dɛ a ni bɛ tɔɔrɔ dusukun kamikami bɛ n'a ma wa banamisɛnninw bɛ n'a ma fɛnɛ a hakili tɛ k'a sago fɛnɛ ye donc o cɛw bɛ yen bon cɛ dɔw bɛ yen n'a ye kalo kelen f'a ka kalo kelen de sɔrɔ pour que a farikolo ka musoko réclamer donc kalo kelen kɔfɛ n'a ma rapport kɛ a farisogo bɛ musoko réclamation kɛ dɛ donc degun bɛna a ma mun ye musoko degun ye donc cɛ dɔw bɛ yen f'a ka kalo saba de kɛ n'o tɛ degun tɛ k'ale kan i y'a faamuya i n'a fɔ cɛ dɔw bɛ yen f'a ka san kelen kɛ i n'a fɔ cɛ dɔw bɛ yen san saba walima fo dɔ ka o dépasser donc k'a sɔrɔ o tɛ kɛ degun ye donc ninnu si tɛ kelen ye cɛ ni musoya cogoya la ni cɛ ninnu si tɛ kelen ye donc sisan cɛ dɔ bɛ yen a nege ka bon nka cɛ dɔ bɛ yen a nege man bon o la ni k'i b'a bɛɛ juger ka turuli ka confirmation di ara k'a fɔ bon nin y'a logique a tɛ tɛmɛ nin kan nin de don i bɛ se ka fili donc mɔgɔw cogoya tɛ kelen ye donc ka kuma lasurunya dɔrɔn cɛw cogoya tɛ kelen ye nka anw bɛna a bɛɛ détailler de sexologie ma nin fɔra cɛ mun bɛ yen n'a tɛ se ka une semaine kɛ n'i ko tigi ma ko ka kɔnɔni kɛ fo kalo kelen i bɛ se ka fili walima cɛ mun bɛ yen n'a tɛ se ka 4-3 jours yɛrɛ kɛ k'a sɔrɔ a ma rapport kɛ n'i ko tigi ma ko ka rapport kɛ 4 jours par semaine donc i bɛ se ka fili donc ka kuma lasurunya dɔrɔn u bɛ dan mun fɔ a la an bɛn'o fɔ mun kan ka fara a kan donc ka sɔrɔ k'o fɔ mɔgɔw cɛw yɛrɛ tɛ kelen ye fɔlɔ donc an y'o détail de di mɔgɔw k'o faamuya i kana t'i base ko kan ko nin ye nin de ye i n'a fɔ an ye rapport minute k'o fɔ yan cogoya mun na donc sexologie bɛɛ taara sira mun fɛ u ko a kɛra cogo o cogo cɛ k'i gɛlɛya semaine kɔnɔna na i ka rapport kɛ tile 4 de semaine bɛ bɛn tile 7 ma donc tile 4 i ka rapport kɛ ka tile 3 kɛ repos ra hali n'i ma tile 4 in bɛɛ tugu ɲɔgɔn na mais i b'a falen falen mais i kɔni ka don 4 sɔrɔ semaine kɔnɔna na don 3 k'i bɛ se k'o kɛ repos ye ko de ka ɲi i ka santé n'i ka lahalayaw fana ma o caman taara o sira de fɛ donc o y'olu ka dɔnniya ye bon an bɛ mun fara a kan a tɛ kɛ baasi ye nka cɛ jɔnni kan k'o kɛ an de b'o détail d'i ma sisan voilà donc semaine kɔnɔ ni cɛ ma ɲɛ k'a fɔ k'i bɛ semaine tila k'a kɛ semaine kɔnɔ i bɛ rapport kɛ tile 4 o la cɛ mun kan k'o kɛ an b'o détail d'i ma n'a sɔrɔ e ye cɛ ye mun n'a sɔrɔ e cɛ in nege ka bon o la a bɛ f'i ye n'i bɛ rapport kɛ don mun na semaine don 4 i y'o ta ka ban an bɛ tugu o kɔ o la i bɛ don 4 ta ka ban donc n'i bɛ rapport kɛ don mun na k'i ka rapport kɛ siɲɛ 3 ɲɔgɔn na n'i ye cɛ negeba ye donc siɲɛ fɔlɔ o kɔrɔ ye n'a sɔrɔ i ka rapport ye tilefɛ rapport ye parce que an caman bɛ rapport kɛ sisan tilefɛlaw la don min na n'i b'a fɛ ka rapport kɛ k'i bɛ se ka rapport kɛ tilegan fɛ o ye siɲɛ fɔlɔ ye siɲɛ filanan i bɛ se ka rapport kɛ première heure la c'est à dire dakuma o ye siɲɛ filanan ye siɲɛ sabanan k'i bɛ se ka rapport kɛ i wuli waati c'est à dire dugutilama fɛ walima fajiri wagatiw la o bɛ bɛn siɲɛ 3 ma cɛ mun bɛ yen n'a sɔrɔ ale nege ka bon parce que u m'o préciser mais anw de b'o f'i ye n'a sɔrɔ ale nege ka bon donc ale ka rapport tile kelen rapport kɛcogoya bɛ bɛn nin ma donc ale b'a ka rapport kɛ ta ka taa bon a bɛ tile 4 de ta semaine kɔnɔna na hali n'a m'u tugu ɲɔgɔn na donc ka tile 3 kɛ donc repos ye pour que degun kana na a ma rapport fan fɛ o ye cɛ negeba ye bon cɛ mun bɛ yen n'ale ye nege moyenne ye c'est à dire ale nege man bon mais a nege man dɔgɔ fɛnɛ o kɔrɔ k'a fɔ o cɛ in ka rapport kɛcogoya la semaine kɔnɔ n'a ye tile 4 choisi ka ban ko ale bɛ se ka siɲɛ 2 de ta o kɔrɔ ye siɲɛ 2
première heure ani dernière heure c'est-à-dire a dakuma ani dutlama fɛ walima fajirida fɛ walima a wuli waati quoi fajirida fɛ ou bien a wuli waati dutlama fɛ fajirida fɛ ou bien a wuli waati donc filanan ka kɛ o waati ninnu kɔnɔna na olu bɛ jate cɛw ye minnu ye cɛ nege moyenne ye donc ale fana bɛ don naani ta semaine kɔnɔna na mais a b'a kɛ siɲɛ fila ye tan bon cɛ mun bɛ yen n'a sɔrɔ ale nege man bon a bɛ se ka kalo caman kɛ hali n'a ma muso kɛ a tɛ foyi tiɲɛ donc o cɛ in o fana bɛ se ka semaine kɔnɔ a bɛ se ka tile naani ta o kɔrɔ ye kɛ ko naani semaine kɔnɔ mais ale bɛ siɲɛ kelen de choisi donc o siɲɛ kelen choix b'a bolo soit a k'a kɛ tile fɛ siɲɛ den kelen pewu walima a k'a kɛ première heure la siɲɛ den kelen pewu walima a k'a kɛ dernière heure la dutilama fɛ ou bien sɔgɔma n'a wulila donc mais siɲɛ den kelen pewu donc ko o cɛ in ale bɛ se k'a ka rapport kɛ ni lahalaya in kan o fana tɛ kɛ donc baasi ye ale ma donc cɛ ye genre ba saba de ye anw de filɛ nin ye k'o détail d'i ma sexologiw ma nin fɔ mais anw de ye nin f'i ye donc olu ye tile naani dɔrɔn de f'i ye mais k'a fɔ mɔgɔw tɛ kelen ye u m'o fɔ donc an de b'o fara a kan n'ala ka diɲɛ ye waati wuli fɛnɛ n'ala sɔnna ma inchallah donc rapport yɛrɛ fɛnɛ détail dɔ bɛ yen il faut k'an k'o di ɲɔgɔn ma fɛnɛ rapport siɲɛ caman kɛli walima siɲɛ fitinin kɛli an delila ka kuma o kan an y'a fɔ muso mago tɛ o la k'a fɔ fo n ka siɲɛ caman kɛ muso ka sira foyi t'o fɛ cɛ la muso ka sira bɛ cɛ fɛ rapport la rapport kɛcogoya saba dɔrɔn de la kɛcogo i bɛ ka rapport kɛ fɛn saba bɛ yen o ka sɔrɔ a kɔnɔna na hali n'a kɛra siɲɛ kelen ye muso bɛ wasa sɔrɔ i fan fɛ donc hali n'a kɛra siɲɛ fila ye muso bɛ wasa sɔrɔ i fan fɛ n'i ye rapport kɛ k'a ban ni muso mun saba dafalen sɔrɔ rapport kɔnɔna na hali n'i ye siɲɛ 10 de kɛ muso tɛ wasa sɔrɔ donc i fan fɛ donc o ye cogoya jumɛnw ye an bɛn'o fɔ ka sɔrɔ k'o préciser o la siɲɛ saba tigi ta i bɛ se k'a jateminɛ i bɛ se k'o don a kɔnɔ cogoya min na donc siɲɛ fila tigi in ta i b'a jateminɛ i bɛ se k'o don a kɔnɔ donc cogoya min na ani siɲɛ kelen tigi ta i b'a jateminɛ i bɛ se k'o don a kɔnɔ donc cogoya min na fɛn saba muso bɛ fɛn saba mun ɲini cɛ fɛ a fɔlɔ-fɔlɔ n'i bɛ gɛrɛ muso la i ka na ni sira ye sira mun bɛ se ka muso la exciter fɔlɔ c'est-à-dire ka muso hakili sama ka na cɛko ma fɔlɔ an b'a fɔ o ma caresser lɔgɔbɛli nɛmuni duwateli donc munumɛnɛni kareseli o n'a ɲɔgɔnna yafa bɔrɛ kelen e kana ni lahala ye a kumakan bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ ni kumakan ye n'i bɛ negekan fɔ muso ma a hakili bɛ na nege ma a bɛ se ka kɛ ni tɛgɛ ye walima o n'a ɲɔgɔnna sira dɔ ka muso hakili yɛrɛ sama ka na fɔlɔ rapport k'a hakili jigin cɛko yɛrɛ la fɔlɔ f'a ka commencer ka exciter i ka sɔrɔ ka donc rapport kɛ n'a ye donc o ye muso bɛ fɛn fɔlɔ mun ɲini fɛ yanni rapport cɛ o y'o ye que ça soit kuma ou bien i yɛrɛ ka waleya donc filanan ni ba rapport kɛ ni muso ye i ka rapport kɛ ni force ye jumɛn ye i ka force utiliser o kɔrɔ ye k'a fɔ i bɛ taa ni ka segin mun kɛ i ka force utiliser pour que ka se ka muso bien frotter yafa bɔrɛ kelen bon cɛ mun bɛ yen n'a ba rapport kɛ n'a tɛ force utiliser i b'a ye muso ti damuba sɔrɔ o cɛ in na parce que mun na muso ti frottage ɲɛnama sɔrɔ cɛ in na et puis muso bɛ yɔrɔ minnu wele k'a niw cɛ ti o yɔrɔ ninnu sɔrɔ donc ka ɲɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ muso mago bɛ damu mun na a t'o sɔrɔ cɛ in na ka sababu kɛ force baliya ye c'est-à-dire n'i ti force utiliser rapport la ni muso ye o de kama musow b'a fɔ ko karamɔgɔ ne cɛ in fanga foyi tɛ cɛ in na i m'a ye donc fanga in ye nin yɔrɔ de ye k'i ka to ka force utiliser en action pour que ka se ka frottage ba di muso ma ani ka se ka yɔrɔw gun yɔrɔ minnu bɛ yen n'o b'a yɛrɛ ci kosɛbɛ n'u b'a fɔ ko olu ni donc i ka se k'o yɔrɔw fɛnɛ gun pour que a mago bɛ damu min na i ka se k'o d'a ma o kɔrɔ ye k'i ka to ka force utiliser muso ka réclamation filanan ye o ye cɛ fan fɛ ka force utiliser en action donc réclamation sabanan rapport durée de temps donc durée de temps ye minute jumɛn ye dɔ b'a fɔ fo heure kelen fo heure fila fo heure saba olu tɛ cɛ ɲɛ n'i y'o mɛn mɔgɔ min dara o tɛ foyi kalama cɛ ni musoya ko la non 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 a bɛ dépend partenaire mun bɛ e bolo i muso n'i ye force utiliser hali ni a y'a ka damu sɔrɔ 2 minutes kɔnɔna na rapport banna foyi tɛ bilen n'a ka di i bɛ continuer ka frottage kɛ n'a ka di i bɛ bɔn fɛnɛ a banna i kana t'i yɛrɛ sɛgɛn foyi la bilen donc n'a sɔrɔ a tɛ ka damu sɔrɔ a b'a sɔrɔ fo minute 40 o kɔni bɛ ɲini fɛ de dɛ donc k'i ka frottage kɛ ka taa fo minute 40 kɔnɔna na donc ça dépend de i ka partenaire ka lahalaya kan donc n'i ye rapport daminɛ durée de temps o de y'a sabanan ye durée de temps ye jumɛn ye ka taa minute kelen na ka taa fo minute 45 fo minute 50 donc musow tɛ kelen ye o lahalaya kan
wala muso mun bɛ e bolo miniti mun b'a to a b'a yɛrɛ sɔrɔ i k'o jateminɛ i ka rapport kɔnɔna na donc ni ni saba dafara rapport la n'a kɛra siɲɛ ɲɛnama kelen ye muso ye wasa sɔrɔ i fan fɛ donc n'a kɛra siɲɛ ɲɛnama fila ye muso ye wasa sɔrɔ i fan fɛ n'a kɛra siɲɛ ɲɛnama saba ye n'a fɔ an ye détail mun di sisan ka na muso ye wasa sɔrɔ i fan fɛ donc ni nin ma kɛ rapport kɔnɔna na walima nin dafalen t'a kɔnɔ donc hali n'a kɛra siɲɛ 10 ye muso tɛ wasa sɔrɔ i fan fɛ donc an bɛ se ka mun fɔra o de ye nin donc rapport kɛcogoya la semaine na k'i k'a kɛ tile 4 semaine kɔnɔ bon n'a sɔrɔ i ye cɛ negema ye o m'o fɔra donc an de ye walawala ye sisan o kɛcogoya an y'o f'i ye n'i bɛ cɛ moyenne fɛ an y'o f'i ye ni negeba tira an y'o f'i ye muso bɛ mun ɲini e yɛrɛ fɛ rapport la an y'o fana f'i ye donc sisan hakili la o ɲininkali jaabi a jɛra n'Ala ka diɲɛ ye inchallah donc toujours Malik le secret sur le plateau n'i b'a ɲini internet kan i b'a sɛbɛn Malik le secret YouTube kɔnɔna na i b'an sɔrɔ internet kan dɛ donc an ka téléphone numéro ye 77 39 39 0 de n'i y'an ka da gosi n'Ala sɔnna a ma da bi yɛlɛ i ye ɲininkali filanan an balimamuso dɔ ko k'ale cɛ k'a bɛ ji k'a b'a détester dɛ c'est-à-dire ni rapport bɛ kɛ cɛmusoya ji mun bɛ yen n'a kuma cayalen don réseau sanfɛla la kumaw na ko fo muso ka kɛ muso jima de ye ni ji tɛ muso la n'o tɛ a bɔra tan ne bɛ dilan ɲigi muso yɛrɛ bɛ ka kɛ wasoko ye c'est vrai c'est bien ala fura b'anw yɛrɛ bolo je crois que an ka babi sɛgɛrɛ bi yan n'i y'a min ji bɛna i ma i b'a fɔ i ma sigi ni min ye ayi o kɔni o tɛ wuli nka cɛ bɛɛ mago tɛ ji la donc il faut que an k'o fana préciser parce que k'ale cɛ k'a tɛ ji fɛ dɛ bon sisan cɛ jɔn bɛ ji fɛ ani cɛ jɔn tɛ ji fɛ kuma in dun ye cɛ ye fɛnɛ o la an bɛna o de détail di donc muso jima cɛ dɔw bɛ yen olu t'o fɛ an ka préciser donc ji tɛ muso mun na cɛ dɔw bɛ yen olu b'o de fɛ a ji kana caya kɔ walima ji kana kara yɛrɛ donc cɛ jumɛnw bɛ yen mun tɛ muso jima fɛ an b'o de préciser fɔlɔ cɛ mun bɛ muso jima fɛ ka sɔrɔ k'o précision di n'Ala ka diɲɛ ye donc yafa bɔrɛ kelen maa mun b'a lamɛn cɛ mun bɛ yen ni a ka sexe man bon kojugu k'a sɔrɔ a bɛ muso b'a bolo mun ka sexe fɛnɛ ka bon dɔɔni parce que kuma dɔ la cɛ ni muso bɛ ɲɔgɔn bila i b'a sɔrɔ cɛ dɔ bɛ yen a ka sexe man bon mais muso mun b'a bolo o fɛnɛ ka sexe ka dɔgɔn dɔɔni donc o la hali n'ale ka sexe man bon o tɛ kɛ dekun ye a ma parce que a ka partenaire fɛnɛ ka voisin koronnen don donc o la a ka sɔrɔ cɛ mun bɛ yen n'a ka sexe man bon c'est à dire a cɛya man bon k'a sɔrɔ a ka partenaire mun y'a muso ye o ka musoya ka bon dɔɔni donc ni ji cayara o cɛ in ka partenaire la ni ji cayara o muso in na cɛ in bɛ ji in a b'a kɔniya ji in tɛ diya ye parce que mun na ni bɛrɛ t'i bolo fitinin mun bɛ i bolo yafa bɔrɛ kelen n'a bilala yɔrɔ la yɔrɔ mun falen bɛ ji kɔnɔ i bɛ tunu ko in kɔnɔ donc ni i tufa dɔrɔn o y'i talen o la i t'a dɔn i bɛ fa gɛlɛn mun fɛ bilen donc frottage o de bɛ sentiment di cɛ ma walima muso ma donc frottage dun ye personnage de ye ɲɛfɛla koroni walima cɛya ka koro ɲɛfɛla kɔnɔna na yafa bɔrɛ kelen o tani ka sigi cɛ bɛ diya sɔrɔ o de la muso yɛrɛ bɛ diya sɔrɔ o de la donc ni ji cayara k'a sɔrɔ sexe ba tɛ cɛ bolo cɛya ba tɛ cɛ bolo cɛ t'o sɔrɔ muso ka voisin kɔnɔna na donc a bɛ taa ni a bɛ flotter quoi a bɛ kɛ taa ni ka segin fu ye ten n'o kɛra cɛ in tɛ diya sɔrɔ a mago bɛ diya mun na a t'o sɔrɔ muso la o la a b'a fɔ ko muso ka ji ka ca ça c'est normal donc o cɛ in o tɛ ji caman fɛ kelen filanan cɛ mun bɛ yen n'a bɛ rapport kɛ hali n'a sɔrɔ cɛyaba b'a bolo belebele jamajan yɛrɛ b'a bolo mais a ka cɛya ti ja donc ni cɛya ti ja n'i y'a bila ji kɔnɔ a tɔ bɛ magaya de donc frottage an bɔra ka frottage min fɔ pressionnage mun bɛ sɔrɔ muso ka voisin na n'o de bɛ sentiment di cɛ ma hali o de bɛ sentiment di donc muso yɛrɛ ma donc ni cɛya ka magan ni cɛya magayalen don donc i b'a ye n'i y'a bila ji kɔnɔ a tɔ bɛ magaya o la cɛ tɛ frottage sɔrɔ ko in ɲɛ bɛ tunu cɛ yɛrɛ a t'a dɔn a bɛ taa fan mun fɛ bilen donc ni cɛ ma frottage sɔrɔ cɛ tɛ diya sɔrɔ donc ni cɛ tɛ diya sɔrɔ cela veut dire que muso fana tɛ diya sɔrɔ parce que mun na ni voisin resserré don dɔɔni c'est à dire voisin koronnen don dɔɔni cɛ bɛ taa ni ka segin mun kɛ ni cɛ bɛ frottage sɔrɔ cɛ bɛ élément minnu frotter ka taa ka segin olu ye muso fana ka voisin kɔnɔna éléments de ni cɛ bɛ damu sɔrɔ a frotteli la ka taa walima ka damu sɔrɔ a frotteli la ka segin a bɛ muso yɛrɛ mun na donc ale fana farikolo bɛ réagir à travers ça donc ale fana bɛ damu sɔrɔ o cogoya kelen na donc ni sexe ka magan cɛ ka cɛya ka magan o la ni ji cayara k'a sɔrɔ voisin fana ka bɔ ale ma donc dɔɔni
donc ji a b'a kɔniya a tɛ kɛ ji in fɛ cogoya si de la donc o cɛ in fɛnɛ ale ti ji fɛ muso la nka ni muso ji dɔgɔyara walima ji t'a la fiyewu donc sogobu de don mun bɛ fara ɲɔgɔn kan o la ale bɛ forotaji sɔrɔ o don na i b'a ye a bɛ damu sɔrɔ ka tɛmɛ don ka don mun n'a sɔrɔ ji cayara muso fanfɛla la donc ni cɛ fila ninnu si tɛ muso jima fɛ kosɛbɛ ni muso ji cayara kosɛbɛ yafa bɔrɛ kelen ninnu si tɛ olu fɛ très généralement donc ka caya donc n'a fɔra ji cogoyaw de fɛnɛ b'a la donc sisan o ye cɛ fila ye minnu tɛ muso jima fɛ ka caya donc cɛ fila wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen minnu bɛ muso jima fɛ ni ji tɛ fɛn tiɲɛ olu ye o ye cɛ jumɛn ye mun ka sexe belebele jamanjan c'est-à-dire sexe belebele jamanjan sexe hali n'a ma kɛ belebeleba kojugu ye mais sexe moyenne mun ka sexe b'a bɔ muso bɛ sexe mun ɲini kɛmɛ o kɛmɛ 90 bɛ sɔrɔ mun bolo donc o ye cɛ ye mun n'a bɛ ji n'ale bɛ ji réclamer parce que ale ka taa ni ka segin ji bɛ forotaji nɔgɔya ale bolo donc ji bɛ sentiment dɔ d'ale ma parce que ale bɛ koron a ka voisin a ka partenaire ka voisin kɔnɔna na ji bɛ sentiment dɔ d'a ma ji bɛ forotaji nɔgɔya ma ji bɛ sentiment dɔ d'a ma wa ji bɛ se ka mankan mun bɔ o mankan in yɛrɛ ka d'a ye donc très généralement ka caya donc o ye cɛ fɔlɔ ye mun bɛ ji réclamer cɛ filanan mun ka sexe hali n'a ma bon kojugu mais a bɛ ja n'a wulila a bɛ ja kaki et puis hali n'ale donna n'a tɛ ka fɛn toucher ka ɲɛ sexe jali fɛ a bɛ se ka t'i baser muso ka yɔrɔ mun i n'a fɔ tapi n'a ɲɔgɔnna ninnu parce que a ka sexe jalen bɛ déjà k'a ka sentiment ɲini ye de fait que a bɛ ka sentiment sɔrɔ ye o fana ye muso farisogo yɔrɔ dɔ de ye muso fana bɛ se ka sentiment sɔrɔ donc à travers ça donc ka kuma lasurunya ni cɛ ka sexe bɛ normal la k'a bɛ wuli ka ɲɛ donc hali ni muso ka voisin ka bon cɛ bɛ se ka damu sɔrɔ muso in fan fɛ nka ni voisin dɔgɔyara dɔɔni o damu fana bɛ bonya ka tɛmɛ dɔ in kan donc ka kuma lasurunya ji ka ɲi muso la a bɛ forotaji nɔgɔya a bɛ diya di cɛ ma a mankan ka di cɛlaka ye nka ni cɛ suguya fila fɔlɔ mun n'i y'o fɔ ji tɛ olu arranger wa olu tɛ ji fana fɛ donc cɛ suguya fila laban in mun ka sexe man bon mais a bɛ ja ji tɛ fɛn caman ale ye ale bɛ ji kanu yɛrɛ bon mun ka sexe ka bon n'a b'a ka muso ka voisin a ka muso ka voisin fa donc hali n'a jalenba tɛ kojugu ale bɛ forotaji sɔrɔli mun kɛ donc ji bɛ sentiment dɔ d'a ma donc koroni b'a to a bɛ damu sɔrɔ déjà donc ni ji tɛ yen o koroni bɛ se ka kɛ sababu ye forotaji bɛ gɛlɛya ale bolo walima a bɛ kɛ degun ye donc muso ma donc ji n'i ye cɛ jɔ tan o tan muso fan fɛ seegin bɛɛ de bɛ ji fɛ parce que n'i ye cɛ jɔ tan o tan seegin bɛɛ i b'a sɔrɔ sexe normal bɛ sɔrɔ olu bolo bon peut-être fila saba walima ka taa se fo naani ma i b'a sɔrɔ normal tɛ olu bolo walima olu fana cɛyaw tɛ ja i n'a fɔ u b'a fɛ cogoya min na donc n'o kɛra jiko bɛ kɛ problème ji bɛ kɛ degun ye olu fanfɛla la très généralement donc ka caya n'ala ka diɲɛ inchallah donc ninnu de ye a taamasiyɛnw ye an bɛ minnu fɔ n'ala sɔnna n terikɛ donc sisan n'i b'a fɛ sexe ka ja f'a k'i dimi n'i y'an wele an b'o kɛ n'ala ka diɲɛ inchallah o tɛ wuli e fana ji b'i fan fɛ a banna fɛnw b'an bolo minnu bɛ ji tɔ timiya cɛ dara n'i y'an wele muso de ko don an b'o jaabi d'i ma donc e fana ni ji t'i fan fɛ hakili la olu fɛn caman b'an bolo musow b'an dɔn déjà n'a y'a d'i ma ji bɛna i ma n'i ma kɛ worobinɛ kɔni ye ji kɔni bɛna i ma o tɛ wuli hali ni ma cɛko kɛ ji b'a fɔ k'a bɛna i ma n'i y'u utiliser fɛn minnu b'an bolo yan jiko sira kan n'ala ka diɲɛ inchallah donc an bɛna solution dɔ di donc cɛ mun bɛ yen ni ji b'ale tɔɔrɔ n'a tɛ ji fɛ an bɛ solution dɔɔni d'o ma mun bɛ ji fɛ an b'o to yen ka ban déjà n'i tɛ ji fɛ yanni i ka fura ɲini yanni fura ka sɔrɔ walima yanni aw ka ɲɔgɔn faamu walima yanni ni cɛ ka muso ka ɲɔgɔn faamuya o ko in na stratégie fila de bɛ yen a bɛ mun waleya fɔlɔ yanni ɲɔgɔn faamuya ka na k'a bɛ wuli ka ɲɛɲini o fɛɛrɛ fila a b'olu bila sen kan ka se k'aw yɛrɛ dɛmɛ n'a ye fɔlɔ yanni aw ni furakɛlitigiw ka ɲɔgɔn ye a kow la donc fɛɛrɛ fɔlɔ muso ka fɛn dɔ bila a kɔrɔ mun bɛ se ka nettoyage kɛ ni ji commencera ka caya cɛ ma a ka cɛ ka bɔ a la parce que cɛ t'a fɛ donc cɛ mun t'a fɛ i b'a cɛ ka bɔ a kɔnɔ k'a kɔnɔ ja dɔɔni pour que ale ka se k'a ka forotaji sɔrɔ ka ɲɛ o ye fɛɛrɛ fɔlɔ ye fɛɛrɛ filanan ka na ni position ye position minnu b'a to
voisin bɛ fara ɲɔgɔn kan c'est à dire a bɛ kɛ n'a fɔ a bɛ seere dɔɔni walasa cɛ ka se ka forotaji sɔrɔ donc a kɔnɔna na yani aw ka solution sɔrɔ o ko in na notre solution bɛ sɔrɔ a la solution ye fila de ye anw fɛ yen a fila bɛɛ ye waribɔ ye cɛ ka na ni lahalaya ye mun bɛ se ka cɛya ja kaki a ka se ka forotaji kɛ ka ɲɛ donc o ti ɲɛ ni furaw tɛ anw fan fɛ walima muso yɛrɛ ka na ni lahalaya ye mun b'a sexe fara ɲɔgɔn kan k'a ka voisin fara ɲɔgɔn kan c'est à dire k'a seere ka kɛ n'a fɔ bogotiginin ka bɛn a ka cɛ ma hali ni ji bɛ yen mais a bɛ cɛ bɛ courant kɔnɔ wala cɛ bɛ forotaji sɔrɔ donc o fana ti ɲɛ ni waribɔ tɛ ɲɛ wolonfila fɛn o fɛn bɛ wari de bɔ mais k'a sɔrɔ waribɔ tɛ o fɛɛrɛ fila de dilen filɛ nin ye donc aw ma n'ala ka diɲɛ inchallah a bɛ se ka tentative kɛ olu la yanni aw ka labɛn n'aw labɛnna donc a bɛ kuma anw fɛ donc ɲɔbugu ɲɔw ta kan ye mun ye o la n'ala sɔnna ma an b'o ɲɛfɔ aw ye n'ala sɔnna ma inchallah baasi t'a la an bɛna miniti lajɛ ka sɔrɔ ka a datugu miniti janyana dɔɔni n'ala sɔnna ma inchallah o kɔfɛ émission prochaine na an b'a essayer k'o dɔw kunnafoniw di n'ala sɔnna n'a nana an bɛna kuma minnu kan ka caya an balimamuso dɔ ko cigarette vraiment ko ale fɛ cigarette ale cɛ fanga dɔgɔya dɛ parce que k'ale cɛ ale bɛ fura ma kuma min na a kun tɛ tan bon cigarette a bɛ k'a min ale fɛ cigarette a ye fanga dɔgɔya s'a cɛ ma bon ko yalima est ce que cigarette bɛ fanga dɔgɔya se cɛ ma wa cɛ ni musoya sira fɛ n'ala sɔnna an bɛ se ka na o jaabi di o y'an ka baara ye n'ala ka diɲɛ ye inchallah donc o ye émission ye mun bɛ sira la ka na ni ala sɔnna ma inchallah ani émission wɛrɛw fɛnɛ caman cɛ ni musoya siraw kan n'ala m'an bali n'ala sɔnna ma inchallah donc n'i b'a ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ Mali Kilo Secret i b'a sɔrɔ internet kan dɛ ni mɔgɔw bɛ kunnafoni wɛrɛ fɛnɛ i bɛ se ka da gosi 77 39 39 0 de n'i da gosi da na yɛlɛ i ye ni da ma yɛlɛ kɔrɔ de jama ka ca dɔɔni k'i patiente dɔɔni kɔfɛ ko daw kuna yɛlɛ i ye n'ala ka diɲɛ inchallah donc groupe fɛnɛ b'an bolo minnu y'an ka groupe professionnel ye groupe ninnu n'ala sɔnna u bɛ marcher cɛw ni musow bɛɛ b'a kan an bɛ leçon minnu di leçon secrèw don qui sont très très efficaces donc i b'an wele a jaabi bɛ f'i ye alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah